Les années 90 ont débuté avec la guerre du Golfe, elles ont généré le génocide du peuple rwandais et s'achèvent avec la première guerre de l'OTAN. Il y a une deuxième constatation à faire. Les dirigeants socialistes dans notre pays et partout en Europe sont toujours à l'avant-garde, tant pour étouffer et réprimer la lutte sociale que pour voter les crédits de guerre. Nous sommes les citoyens du pays où l'OTAN concocte chaque jour ses plans assassins et ses mensonges cyniques. Pour laver cette honte, mes premiers mots s'adresseront à Michel Collomb, journaliste de Solidaire, auteur des best-sellers internationaux Attention Médias et Poker Menteur, et à Chris Hertogen, membre de notre comité central. Le premier poussera notre liste au Sénat avec 4 côtes cassées, le second la tirera à 8 avec une épaule fracturée. C'est le prix à payer en Belgique. C'est le prix à payer en Belgique quand on veut manifester contre l'OTAN. C'est justement à 8 que la socialiste Anne-Marie Lizin autorise et encourage les parades militaires des milices de l'UCK. Pourquoi me gêner, affirme-t-elle? L'Allemagne, la Grande-Bretagne et les États-Unis soutiennent bien l'UCK. Pourquoi pas moi? Je ne me gênerai pas non plus pour parler en votre nom à tous et souhaiter à Chris et à Michel une guérison rapide et d'excellents résultats aux élections. Et voici une nouvelle qui les retapera certainement. Les timbres-poste émis spécialement à l'occasion des 50 ans de l'OTAN ne se vendent pas. Au début, déclare une postière au soir, tout allait bien. Mais depuis que l'intervention de l'OTAN en Kosovo a commencé, il y a de plus en plus de gens qui ne les acceptent pas. De gehele mensheid en meer specifiek de jeugd en onze kinderen hier en overal in de wereld hopen dat de komende eeuw er één zal zijn van vrede en van welzijn. Roland Marounek is een Belg van Tsjechische afkomst. Hij is 43 jaar en kandidaat op de lijst van de PvdA voor het gewest Brussel. Roland zegt het volgende. Ik had een droom. Ik droomde van een wereld waarin iedereen werk heeft. Waar gezondheidszorg gratis is. Waar iedereen toegang heeft tot een gratis en kwaliteitsvol onderwijs, zonder geweld in de scholen. Die droom was werkelijkheid, zoals ik zelf Tsjechoslowakije meegemaakt heb. Men heeft ons gezegd dat we dat soort maatschappij moeten haten. Maar wij kunnen kiezen. Kies voor het communisme, kies voor de PvdA. Zoals de 20e eeuw bewezen heeft, zal in de 21e eeuw alleen het communisme een oplossing bieden voor iedereen die van zijn arbeid leeft. Alleen het communisme zal een einde maken aan de uitbutting, de armoede, het fascisme en de oorlog. Freddy Visconti is staalarbeider in Charleroi. Net als veel anderen is hij er niet zeker van morgen nog werk te hebben. Hij is kandidaat voor het Waalse gewest. Freddy zegt, in 1989 zei men ons dat wij het communisme in de vuilbak van de geschiedenis moesten gooien. Maar nu, 10 jaar later, is het duidelijk dat het kapitalisme thuis hoort in die vuilnisbak. En heel snel, alstublieft. In alle ernstige crisissen ontdekt men het ware gezicht van het multipartisme van de burgerlijke democratie. Dat is het eenheidsgezicht van de verdedigers van de oorlog, van de sociale afbraak, van de repressie. Ze stonden allemaal, zij aan zij, om Klabek te sluiten en de delegees voor de rechtbank te dagen als vulgaire criminelen.
Ze stonden allemaal, zij aan zij, om de automobielfabriek Zastava, waar 8000 arbeiders werkten, te vernietigen. Om bommen te gooien op een petrochemisch complex, waar 36.000 mensen werken. Om de productiemiddelen van 1,5 miljoen arbeiders te vernietigen. De logica van de maximale winst mondt altijd uit in de logica van de oorlog. Dat is de barbaarse logica die hen allen bindt. De basis van die fundamentele eenheid is dat alle partijen de vrije markteconomie aanvaarden en verdedigen. Alle partijen die in het parlement vertegenwoordigd zijn, de fascisten, de liberalen, de groenen, de taalpartijen, de socialisten en de christendemocraten zijn volkomen solidair op dat punt. De socialistische chefen spreken als laatste redmiddel over het gevaar van het extremisme, zowel van links als van rechts. Wij antwoorden het volgende. U hebt met de fascisme van alle slag als één man in uw handen geklapt toen de muur van Berlijn viel. U hebt de definitieve overwinning van de democratie van het kapitaal begroet. Maar kijk naar de wereld die u voor ons gefabriceerd hebt. De strijd voor het onderwijs was de laatste 10 jaar goed voor 35% van alle betoging. In de jaren 90 is een onderwijs dat voor iedereen toegankelijk is naar voren gekomen als de belangrijkste eis. Heel wat kandidaten van de Partij van de Arbeid staan op de lijst precies om dat gevecht verder te zetten. Onze minister zegde aan de betogers uit de jaren 90 dat ze onmogelijk 3 miljard konden vinden om meer leraars aan te werven. De huidige minister van Buitenlandse Zaken, De Rijk, heeft vorige week cynisch verklaard dat de Belgische deelname aan de oorlog tegen de Balkan tegen het einde van het jaar 5 miljard frank zou gekost hebben. Naar verluidt is die overschrijding van de begroting niet erg. Het gaat maar om 2% van de begroting van Defensie. Een Tomahawk-raket kost 30 miljoen frank. Iedere dag worden er voor 10 miljard frank raketten afgeschoten. De socialisten vinden nooit een paar 100 miljoen als het erop aankomt jobs in het onderwijs bij Clabec, Boyle of Levis te redden. Maar als het erom gaat oorlogskrediet goed te keuren, dan is er geen probleem. Dat noemen ze le retour du cœur, het hart in de politiek. En vlak in hun voetspoor volgen de groenen die in Duitsland en Frankrijk in de regering zitten en in geen ogenblik gehaasteld hebben de NAVO-bombardementen goed te keuren. Oui, regardez le monde que vous avez produit. Les managers japonais à eux seuls dépensent chaque année pour leurs loisirs et divertissements 35 milliards de dollars US. Il suffirait de 40 milliards de ces mêmes dollars pour supprimer la pauvreté extrême sur l'ensemble de la planète. Avec les dépenses pour la drogue, 400 milliards de dollars par an, on pourrait garantir à toute l'humanité un enseignement de base pendant 66 ans, ou encore les soins de santé essentiels et la nourriture nécessaire pendant 30 ans. Les dépenses annuelles pour l'armement s'élèvent-elles à 780 milliards, et c'était avant la guerre. Retenez bien qu'à la première place du hit-parade mondial des dépenses, on trouve la publicité. 1000 milliards de dollars dépensés chaque année pour abrutir les esprits, encourager les travailleurs à s'endetter au-delà de leurs moyens et pousser ceux qui n'ont pas de revenus au vol ou au suicide. Drogue, publicité et armement, 3 budgets de la criminalité, de la tromperie et de la mort totalisent ensemble 2180 milliards de dépenses annuelles mondiales. Ne venez plus, s'il vous plaît, agiter devant nous le spectre de l'insécurité. Votre système l'a su par tous ses pores. Oui, le voilà le monde que vous avez produit. Pendant que les managers servent le champagne, chaque année, 17 millions d'enfants meurent de maladies aisément guérissables, soit 46 500 enfants par jour. Un habitant sur 3
des pays les moins développés n'atteint pas l'âge de 40 ans. 1,5 milliard d'êtres humains n'a pas accès à l'eau potable. La cause de cet enfer serait-elle l'incapacité des hommes à produire ce dont ils ont besoin ou l'épuisement des matières premières? Nullement. La consommation mondiale a doublé au cours des 20 dernières années. Et seul le fossé de plus en plus grand entre les riches et les pauvres explique cette contradiction absolue. En 1960, les 20% les plus riches possédaient 30 fois plus que les 20% les plus pauvres. En 1994, ils possédaient déjà 78 fois plus. Sous le capitalisme, plus l'humanité développe ses capacités de création, plus la misère s'étend. Aujourd'hui, 3 milliards d'êtres humains doivent se débrouiller avec un revenu quotidien inférieur à 70 francs belges. 1 milliard d'entre eux doit se contenter de moins de 35 francs. Même pas 1 euro par jour, pour parler moderne. Ce système n'est pas seulement extrêmement inhumain, il est aussi extrêmement destructeur. Bien que les capacités technologiques ne cessent de croître, la moitié de la planète se trouve en crise. Celle-ci s'exprime dans le fait que pour cette moitié de la planète, la richesse créée est en diminution par rapport à l'année précédente. En Indonésie, le nombre de pauvres va passer de 20 à 80 millions sur un peu plus de 200 millions d'habitants. En Russie, le produit intérieur brut, soit la richesse créée à l'intérieur du pays, est en recul de plus de 50% depuis 1991. L'espérance de vie y a été ramenée de 69 à 58 ans. Entre 1991 et 1997, 820 000 travailleurs ont perdu leur emploi au sein des 200 plus grandes multinationales industrielles de la planète. Grâce à cette destruction massive d'emplois et de revenus pour des millions de gens, le taux de profit de ces mêmes multinationales a doublé. Et si par malheur, la liquidation des emplois n'y suffisait pas, il y a de l'espoir pour Ford, General Motors, ATT et tant d'autres. Il paraît qu'avec la guerre dans les Balkans, les commandes reprennent. Oui, comme le dit souvent notre président Ludo Martens, le monde que vous avez produit est inhumain, barbare et criminel. Oui, face à l'extrémisme de la misère, de l'exploitation et de la guerre, heureusement il y a les communistes. Ah, ça c'est bien. Want kijk, dit is de wereld die het communisme opgebouwd heeft. Laten wij als voorbeeld het onderwijs nemen, want in de jaren 90 heeft in ons land 1 miljoen mensen voor dat elementair mensenrecht betoogd. Laten wij in deze verkiezingscampagne aan deze mensen zeggen, uw droom was werkelijkheid. In de Duitse Democratische Republiek, dat deel van Duitsland dat tegen een spotprijs opgekost is door Mercedes en Volkswagen, kregen alle jongeren tussen de 6 en de 16 jaar precies hetzelfde onderwijs. Een algemeen, polytechnisch, verplicht en gratis onderwijs. Op het einde van de cyclus kregen de leerlingen eenzelfde diploma en niet minder dan 98 leerlingen op de 100 haalden dat diploma. Beeld u eens een land in waar haast geen enkele jongere van 16 jaar de vernedering heeft moeten ondergaan een jaar te dubbelen. Ja, uw droom was werkelijkheid. Op 30 jaar tijd heeft het Sovjet-socialisme van het meest achterlijk land ter wereld een paradijs gemaakt waar het analfabetisme totaal uitgeroeid was, waar ieder jaar 50.000 ingenieurs de hogescholen verlieten tegen slechts 22.000 in de Verenigde Staten. Uw droom is nog altijd realiteit. Ga het zelf zien met uw eigen ogen.
Dat heeft Patrick Pestio gedaan. Hij is leraar in technisch onderwijs en kandidaat op onze lijsten. Tijdens het paasverlof trok hij met 20 collega's naar Cuba. Patrick schreef me het volgende. Wat mij het meest getroffen heeft in ons bezoek aan die kleine lagere scholen in de streken van Pinar del Rio. Het was een eenvoudige plattelandschooltje. Het was een verre variant gebouw, maar wel kraaknet. Maar wat mij het meeste opviel, waren de mensen. Er zijn in dat schooltje 9 leraars voor 60 leerlingen. 4 leraars hebben ieder 1 klas en zij krijgen hulp van 5 andere leraars. Bij die leraars zag ik een grote pedagogische bezorgdheid. Voor hen kan er absoluut geen sprake van zijn dat leerlingen een jaar moeten overzitten. Toen ik 3 jaar geleden naar het Afrikaanse Benin trok, zag ik weinig volwassenen met schoenen aan de voeten. 80% van de bevolking in Benin kan niet lezen en niet schrijven. In de klassen zaten de leerlingen met 70 of meer opeengepakt. De Cubaanse school in Pinar del Rio is een droom die werkelijkheid is geworden. Laten we het nu even hebben over de politiek van het realisme. Cuba kampt al 35 jaar met een embargo dat de Verenigde Staten deze grote democratie oplegt. In de Verenigde Staten heeft een jonge zwart meer kans in handen van de gek te vallen dan naar een hogeschool te gaan. In 1992 zaten er 583.000 zwarte Amerikanen in de gevangenis. In het hoger onderwijs waren ze dat jaar met maar 537.000. Valt het dan te verwonderen dat in dat vaderland van de vrijheid en de mensenrechten jonge aanhangers van Adolf Hitler 13 van hun medeleerlingen in koele bloed vermoorden met een voorkeur voor zwarte leerlingen. Dat is de Amerikaanse droom die werkelijkheid geworden is. In die realistische maatschappij zien per jaar 10 miljoen mensen de binnenkant van een gevangeniscel. Het aantal Amerikanen dat gevangen zit is tussen 80 en 96 verdrievoudigd. Hun aantal steeg van 1,5 miljoen naar 1,5 miljoen. Het gevangenissysteem kost de Amerikanen jaarlijks $40 miljard. Het Amerikaanse congres heeft anderzijds geweigerd een budget van $5 miljard goed te keuren dat verspreid over verschillende jaren bestemd was voor de restauratie van schoolgebouwen die op ruïnes lijken. La Belgique est déjà en bonne voie pour réaliser le rêve américain. À Anvers, la coalition socialiste écolo de Thiège-Vogels force les chômeurs, dans le cadre d'emplois de discrimination positive, à surveiller les grands immeubles des logements sociaux. Ils sont obligés de dénoncer à la police les habitants qui ne font pas correctement le tri des poubelles. Un chômeur pris à diffuser un toute boîte pour améliorer son revenu peut être condamné à rembourser un demi-million à l'ONEM, mais aussi à des peines correctionnelles. Dénoncer les autres flics pour une poubelle mal triée ou risquer soi-même les amendes, la prison et l'exclusion, voilà l'alternative proposée aux sans-emploi. André Flau, encore un socialiste wallon futé, en avait tiré une conclusion au coulon de source. Pour ne pas perdre de temps en déplacement inutile, construisons une prison sur le site des forges de Clabec. Charleroi et Liège, ravagés par la crise et le chômage, détiennent le triste record du taux de suicide pour l'Europe occidentale. Si Jean Lurquin avait connu les avocats et les médecins du PTB, sans doute ne se serait-il pas immolé par le feu dans les locaux du CPS, du fief socialiste de Jean-Claude Van Coenberg. Parce qu'avec un médecin comme Claire Geratz de Médecine pour le Peuple
et une avocate comme Fatia Damani, candidate sur les listes du PTB, il se serait battu comme la famille Moutlou à Schaerbeek pour récupérer tous ses droits. Où l'avocat Fatia puise-t-elle sa combativité? Voici ce qu'elle en dit. Comme fille de mineur, j'ai vu l'exploitation des ouvriers, travail lourd, mort par accident. De tous les gens qui ont travaillé aussi durement et aussi longtemps que mon père, je n'en connais aucun qui est toujours vivant aujourd'hui. Le procès de la délégation de Schaerbeek est toute une expérience pour moi. Que je puisse participer à la défense du combat de ces travailleurs est un terrible encouragement. Les avocats et les médecins de notre parti ne se contentent pas de dénoncer des chiffres effarants tels que ceux-ci. Au cours des 10 dernières années du gouvernement catholique socialiste, ce sont les socialistes qui ont géré la santé publique. Ils ont rendu la quote-part du patient la plus chère d'Europe. 60 000 francs en moyenne par famille, alors que jusqu'en 1983, l'accès à la médecine était quasiment gratuit en Belgique. Dans la capitale, le nombre de gens qui ne peuvent plus payer leurs factures d'hôpital a été multiplié par 272 en 6 ans. En 10 ans, la coalition chrétienne socialiste a introduit 20 tickets modérateurs à charge du patient sur les radios, les prises de sang, les consultations, etc. Nos médecins organisent aussi la lutte dans les entreprises contre le stress qui tue. Ce n'est pas seulement un hasard tragique si 2 médecins du parti, Marc Martens et Jan Hamkeizer, ont tenté en vain de réanimer un ouvrier de Fort Genk tombé à leurs pieds à l'entrée de l'usine. Seuls des médecins de notre parti peuvent se trouver là pour organiser la lutte contre la maladie et la mort. Chaque année dans le monde, plus d'1 million de gens perdent la vie à leur travail. En mettant en pratique dans nos 13 maisons médicales les principes de la médecine gratuite et du salaire ouvrier, nos médecins et leurs collaborateurs donnent à leurs patients un avant-goût de ce que sera la société socialiste. Car de quel côté, en fin de compte, sont les extrémistes? Et de quel côté se trouvent les gens raisonnables? Envoyer d'urgence des gens raisonnables comme Chris Merckx, Lieve Daas ou moi-même dans la cage aux fauves des hémicycles parlementaires, nous ne laisserons pas dévorer. Envoyer d'urgence un homme modéré comme Roberto de Radio à Strasbourg, parmi les enragés du profit et de la guerre, les menteurs, il les connaît et il sait comment leur répondre. In het jaar 96 hebben in ons land 862.000 mensen betoogd op wraak van de ouders van verdwenen en vermoorde kinderen die ten prooi vielen aan pedofilienetwerken. De gewone mensen hebben eindelijk hun woede kunnen roepen tegen een onrechtvaardig gerecht. Ons weekblad Solidair organiseerde in april 1997 een peiling onder 8.121 mensen. 73% van de ondervraagden was van oordeel dat de namen van de grote koppen nooit zouden bekendgemaakt worden. 2 jaar later zijn de enige namen die de commissie Dutroux over haar lippen kreeg, de namen van personaliteiten die per toeval al gestorven zijn. Sinds de commissie Dutroux geprobeerd heeft ons ervan te overtuigen dat er geen georganiseerde netwerken bestaan, zijn er al 5 ontdekt. Alleen al in een van die netwerken zijn 100.000 foto's gevonden van kinderpornografie. Dat wil zeggen van seksueel geweld tegen kinderen en zelfs baby's. Dat netwerk strekt zich uit over 12 Europese landen. Het zakencijfer van pornografie op internet stijgt jaar na jaar. In 1997 bedroeg het 5 miljard frank. In 2001 zal het naar schatting 13 miljard zijn. 69% van de ondervraagden van onze opiniepeiling meende dat de Rijkswacht
het onderzoek naar de verdwijning van Julie en Melissa gesaboteerd had. 2 jaar later maakt diezelfde rechtswacht zich gereed om alle politiediensten op te slorpen met dank voor de bewezen diensten. Maar de werkers zijn dit alles niet vergeten. Het pak slaag dat de arbeiders van Clabec de Rijkswacht gaven op de autostrade van Wauthier-Braine heeft menig werker goed gedaan aan het hart. Het bewijs daarvan is dat onze militanten op 4 maanden tijd meer dan 9000 bulldozertjes verkochten uit solidariteit met de bestuurder van Clabec. % van de ondervraagden was van oordeel dat ons gerecht een klassegerecht is. 44% meende dat er goede en slechte rechters zijn. 2 jaar later heeft het gerecht zijn grote vergevingsgezindheid getoond voor typen als Klaas en Spitaals. Maar voor arbeiders als Dorazio en Mara toont het zich van zijn brutaalste en strengste zijde. 2 jaar later heeft Tinimas nog altijd geen volledige toegang aan het dossier over haar 2 kinderen. En Zeki Kavas, de broer van Gevrij, die 13 jaar geleden verdween, heeft alle illusies verloren in de wet Franchimont. Laten wij hulde brengen aan de moed en de vastberadenheid van Tini en Zeki die hun strijd verder zetten door kandidaat te zijn op de lijst van de anticapitalistische eenheid van onze partij. Ze mogen gerust zijn. Ze hebben de juiste keuze gemaakt. Onze partij zal de 13e juni opkomen met de volledige lijst van de Partij van de Arbeid van België, anticapitalistische eenheid, voor alle stembureaus en in alle kiesarrondissementen van het land. Op de lijsten staan 736 kandidaten en wij hebben kandidaten moeten weigeren omdat er te veel waren. Onze kandidaten of hun ouders of grootouders zijn afkomstig uit 20 verschillende landen. Uit Ghana en Thailand, uit Marokko, Tunesië en Algerije, uit het fascistische Turkije, uit het zonnige Italië en het mistige Groot-Brittannië, uit het imperialistische Duitsland, uit het verscheurde Tsjechoslowakije, uit Polen en ook uit het Joegoslavië in verzet en het Congo in strijd. Op onze lijsten staat er geen migrant van dienst die alleen maar dient om stemmen uit een bepaalde gemeenschap te winnen. Nee, het gaat erom alle werkers, van welke nationale oorsprong ook, op te roepen te stemmen voor de partij die met hen de vuist zal vormen van de Verenigde Arbeidersklasse. De partij die de miljoenen werklozen, daklozen, papierlozen, onderwijslozen, rechtelozen zal meetrekken in het gevecht om van de 200 rijkste families van België fortuinlozen te maken. Sur nos listes se trouvent des métallos wallons qui font l'effort, après leur journée à l'usine, d'apprendre à dire « We steunen jullie staking » à un piquet de Lévis à Anvers. Un jeune limbourgeois comme Frank Venmans qui a décidé de déménager à Liège. Des moniteurs, des pionniers, notre mouvement de jeunes de 6 à 13 ans qui organise des échanges linguistiques pendant leurs vacances scolaires. Pendant que les Collignons et les Vandenbrande sèment ici le vent de l'épuration ethnique qu'ils condamnent si hypocritement en Yougoslavie, nos candidats plantent partout les graines de l'unité. À la région de Bruxelles-Capitale, dont le nom pompeux cache mal la misère, savez-vous que 40% de sa population vit au-dessous du seuil de la pauvreté? Dans cette capitale de l'Europe, je suis fière comme femme d'être à la tête de 40 autres femmes sur 75 candidats. Ici non plus,
Ici non plus, il ne s'agit pas de recruter à la hâte quelques prénoms féminins pour respecter le quota imposé par la loi. Non, il s'agit souvent de femmes seules à élever des enfants dans les plus grandes difficultés. Elles ont trouvé dans nos rangs des gens prêts à se battre contre les coupures de gaz et d'électricité jusqu'à ce que le courant soit rétabli. Nos candidats ne peuvent attendre de nous ni logement social, ni emploi communal, ni piston pour obtenir un papier. Ils savent qu'ils ne pourront s'émanciper que par la lutte. Mais c'est précisément cela qui leur donne toute la dignité de l'être humain libre et responsable. Notre liberté, nous la tirons aussi de notre indépendance financière face au pouvoir de l'argent et à l'argent du pouvoir. Le budget de notre campagne électorale, 4 millions, plus 1 million pour cette fête, est imprimé noir sur blanc, aussi précis et aussi transparent que la fiche de paye d'un salarié. Chaque franc dépensé proviendra du soutien de nos partisans et de progressistes. Jusqu'à ce jour, grâce à la vigilance de Rip Dunn, responsable national pour le matériel de notre campagne, nous n'avons pas dépassé notre budget d'un seul franc. Jusqu'à ce jour aussi, tous les dépliants produits ont été diffusés jusqu'au dernier exemplaire avant parution du suivant. Nous nous efforçons de gérer votre argent en bon père de famille, comme dit l'expression, mais pour être plus sûr, c'est encore une femme, Rose van Drogenbroek, qui tient les cordons de la bourse. Jusqu'hier, nous avions déjà récolté 1 954 867 francs. J'avais donc fait le calcul et il restait pour la campagne, d'ici la fin des vacances, 2 045 133 francs à trouver. Et Rose m'a dit qu'aujourd'hui, on a encore récolté ou reçu 69 812, mais je ne calcule pas assez vite pour voir ce que ça fait d'ici la fin des vacances. Pendant le camp de rebelles de Pâques, des jeunes ont milité pour la première fois en rue. Ils ont vendu en un jour dans la petite ville de Mol 80 solidaires, tout ce qu'ils avaient avec eux, et pour plus de 6 000 francs de cartes de soutien, de yo-yo et d'autres gadgets. Que chacun d'entre nous réfléchisse à sa contribution et n'oublie naturellement pas la collecte au sortir de cette salle. Maar natuurlijk kan ik geen toespraak houden zonder het uitgebreid te hebben over de jongeren van de Partij van de Arbeid van België. Dat onze partij de steun geniet van een bijzonder dynamisch en enthousiaste jeugd, wisten we al langer. Maar ik kan toch niet aan de verleiding weerstaan jullie een stukje voor te lezen uit Le Soir, een krant die niet verdacht kan worden van marxistische sympathieën. Le Soir schrijft: aan de stam van de marxist-leninistische beweging, de studenten van de PvdA, die erg actief zijn op de campus, interesseert men zich meer aan de grote problemen dan aan de simpele dingen van het leven. Hier praat men over de NAVO, Kosovo, het proces d'Orazio. Je moet hier aanschuiven. Een beetje verder, aan de staat van de Parti Socialist, is er geen kat. Wij zijn er altijd van overtuigd geweest dat de jeugd geïnteresseerd is in de grote problemen. Misschien hebben wij daar in het verleden onvoldoende aandacht voor gehad. Maar sinds wij meer inspanning op dat vlak gedaan hebben, is het antwoord van de jongeren zo tof en rijkelijk dat onze partij er zijn tweede jeugd doorgevonden heeft. En onze partij viert dit jaar de 20e verjaardag van zijn officiële stichting. Het is tijd ons te herbronnen aan het idealisme, de creativiteit en de energie van de jongeren. Op de lijst van de Brusselse Raad zijn van onze 5 eerste kandidaten er 3 jonger dan 25 jaar. Ik dank ze uit de grond van mijn hart en ook de 60 andere jongeren in het land en al die jongeren van 18 jaar die staan te trappelen van ongeduld voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. Er is ook geen enkel gevaar dat de leiders van de Parti Socialist zich zouden interesseren aan de simpele dingen van het leven.
in ieder geval niet aan het leven dat ons aanbelangt. Zij bewegen zich te veel in kringen van baronnen en burggraven. Een Brussels lid van de PS-jongeren legt de leegte aan de stand van de PS uit. Hij zegt, pas later komen zij naar de PS. Men moet zonder twijfel gedurende enkele jaren en de grote problemen en de simpele dingen des levens vergeten zijn om, zoals de ex-trotskist Frank van den Broek, in staat te zijn achter de rug van het volk het vuile geld van de SP te verbranden. Solana voerde op jonge leeftijd campagne tegen de toetreding van zijn land Spanje tot de NAVO. Vandaag, nu hij volwassen is geworden en ook secretaris-generaal van diezelfde NAVO, heeft hij het geleerd raketten af te vuren op bruggen, fabrieken, scholen en ziekenhuizen. Dat is volwassen worden bij de socialisten. Pour vacciner la nouvelle génération contre cette incurable maladie, apprenons-leur également qu'on vieillit aussi mal chez les écologistes. Daniel Cohn-Bendit, étudiant franco-allemand, mit l'université de Nanterre en révolution en mai 68. Anarchiste convaincu, il fut pour des milliers de jeunes en Europe le symbole même de la lutte radicale contre le système. 30 ans plus tard, devenu député européen des Verts allemands et maire adjoint pendant 7 ans de Francfort, il déclare ceci. S'il y a un symbole, c'est celui de l'Europe. Ce n'est pas mai 68, c'est le traité de Maastricht. Le génie de Maastricht, c'est de définir une Union européenne pouvant créer une Europe qui se fédéralise. Non contents de renier l'époque où ils soutenaient l'occupation de leurs champs par les paysans du Larzac contre l'installation d'un camp militaire, Cohn-Bendit convainc les Verts allemands et ensuite les Français de la nécessité d'une intervention militaire européenne en Bosnie. Pour garantir que l'Europe se fédéralise, comme il dit, selon les vœux, et uniquement selon les vœux de l'Allemagne et de la Bundesbank, l'ex-pacifiste Cohn-Bendit a soutenu la politique allemande d'armement des séparatistes et des ultranationalistes croates, slovènes et albanais du Kosovo. C'est lui qui a converti à cette politique guerrière le Vert allemand Fischer, l'actuel ministre des Affaires étrangères d'un gouvernement socialiste écolo. Lors de la marche pour la paix qui réunit à Pâques cette année plus de 50 000 Allemands, un manifestant arborait cette pancarte. Je suis un âne, j'ai voté vert dans le passé. Et il explique, le leader des Verts, Fischer, n'est-il pas en train d'entrer dans l'histoire comme celui qui aura approuvé les premiers bombardements de la Luftwaffe hors d'Allemagne depuis 1945. Dans ce parti, on ne peut plus rien changer. Si on est pour la paix, on doit quitter les Verts. Comme une vaccination seule ne suffit jamais, n'oubliez jamais les rappels. Le plus dur n'est pas encore d'être révolutionnaire à 20 ans, mais de le rester toute sa vie. Du haut de mes 29 ans d'engagement communiste, je ne peux que conseiller aux jeunes de lire et de relire le livre L'usine, qui prouve qu'il est possible de bien vieillir, ou plus exactement de rester jeune dans sa tête et dans son cœur, quand on décide résolument de passer le restant de ses jours parmi le peuple. Wij beginnen aan de zes laatste weken van de verkiezingscampagne met een overtuiging en een enthousiasme die alleen maar verdubbeld kunnen zijn door die prachtige 1 mei-feest. Wij gaan deze laatste rechte lijn in met een enorme fierheid voor de 736 kandidaten op onze lijsten. Sta me toe enkele van hen te danken in naam van al de andere kandidaten.
Voor eerst dank aan Peter Fransen, kandidaat in Genk, die deze toespraak vertaald heeft. En dank aan alle andere medewerkers van Solidair, die ook meestal kandidaat zijn en die iedere week hard werken om ons weekblad voortdurend beter te maken. Dank aan Michel Brel, die ik helaas niet ken en die opkomt in Moeskroen. Hij stuurde ons een verkiezingsflyer waarin hij met het volgende begint. Ik ben kandidaat op de lijst van de PvdA. Het schijnt dat dat een gevaarlijke partij is. De dokters van die partij verzorgen hun patiënten gratis. Dat is inderdaad gevaarlijk. Dank aan Willy André, kandidaat in La Louvière, die met Ecolo gebroken heeft en onze partij leerde kennen. Zij schrijft over onze partij: dit zijn mensen die wel wat meer doen dan theorieën uitwerken en dan klagen dat die niet toegepast worden. Mensen die ondanks de onverschilligheid, de kritieken en het scepticisme die ze soms bij anderen ontmoeten, toch doorgaan met hun gevecht. Mensen die het woord fatalisme niet kennen en die het altijd de moeite waard vinden op te komen voor iets. Mensen die zich inzetten voor een andere, meer rechtvaardige en menselijke maatschappij. Dank aan pastoor Philippe Heijmans, kandidaat in Brussel. Hij zegt overal: u vraagt zich misschien af wat een pastoor uitriep op een lijst van de PvdA. Welnu, de PvdA is de enige die altijd aan de kant staat van de mensen. De armen worden armer en de rijken rijker. En iedereen kijkt onbewogen toe. Ik heb daar genoeg van. Ik ben tevreden dat er zoiets bestaat als de PvdA om de mensen te verdedigen. Vroeg of laat zullen wij winnen. Dank aan Anne Leenaerts. Dank aan Anne Leenaerts, kandidaat op onze senaatslijst. Zij leidt onze vrouwenorganisatie Marianne. Dankzij haar nemen vrouwen het woord. Zoals Marie-Thérèse in Charleroi, Lisa in IJst op den Berg, Karine die ontslagen is bij Volvo, Rama, moeder van 4 kinderen en zoveel andere vrouwen. Dank aan Michel Barile, kandidaat in Brussel, die zijn buik vol heeft van gauchenie. Michel zegt: ik had nog vele vooroordelen over de PvdA. Met de strijd van Clabec en Semira heb ik de PvdA beter leren kennen. Deze partij gaat vooruit dankzij zijn mensen, de dokters voor het volk, de fabrieksarbeiders, de werklozen. In de PvdA zijn theorie en praktijk met elkaar verbonden. Dank aan Jean-Luc Jamard, een dove kandidaat. Jean-Luc zegt: ik las in Solidair dat de PvdA tegen alle vormen van uitsluiting vecht. Ik voelde me direct betrokken, want de doven horen tot een taalminderheid. Dank aan Lucien Huygen, Antwerp syndicalist en kandidaat van onze anticapitalistische eenheid. Lucien, met mijn kandidatuur wil ik de PvdA-AE steunen. De PvdA is niet alleen een klassenpartij. De PvdA heeft ook klasse, door zijn idealen, zijn strijdgeest, de kennis en het engagement van zijn leden. Qu'il est dommage de devoir m'arrêter ici, tant la diversité, la qualité et l'engagement de nos candidats sont profonds. C'est vous tous, candidats, collaborateurs, membres, cadres ou sympathisants lointains, passants qui achetez Solidaire, vous qui êtes maintenant 5255 à visiter notre site internet chaque semaine, vous qui mettez une affiche à votre fenêtre, passez la photo d'un candidat à un ami, vous qui vendez un porte-clés du Tché, vous qui invitez des copains à une soirée vidéo, c'est vous tous qui construisez l'indestructible force de notre parti. Au nom du comité central du Parti du Travail de Belgique, je vous adresse du fond de mon cœur nos remerciements les plus sincères.
Nous sommes convaincus que votre travail jusqu'au 13 juin touchera les simples gens et qu'ils reconnaîtront dans votre combat tous les combats qu'ils ont menés ces 10 dernières années. Nous sommes convaincus que vous mettrez tout en œuvre pour envoyer Chris Merckx au Vlaamse-Raad, Lieve de Haas ou Colette Moulart au Conseil de la région wallonne et moi-même à celui de Bruxelles-Capitale. Nous sommes convaincus que vous soutiendrez avec la même énergie les 20 candidats de la liste Debout et que vous propulserez Roberto de Radio à Strasbourg. Vive la lutte et l'émancipation des travailleurs! Vive la résistance du peuple yougoslave! Vive la révolution socialiste! Vive le mouvement communiste international! Vive le Parti du travail de Belgique! Leven de